Air Force Gymnasium was founded on the 1st of December 1951 by Advocate F.C. Erasmus, who was the Minister of Defense at that time. The first intake of recruits reported to the Air Force Gymnasium on the 3rd of February 1952. Major J.G. Willers was appointed as the officer commanding, with W01 W.F. Cumbrink as his regimental sergeant major. As they surveyed their 133 recruits and took pride in the task that lay before them, little did they know that almost 40 years later, the Air Force Gymnasium would train over 3,000 recruits a year. On the 14th of April 1989, the Air Force Gymnasium was presented with its national color by the then Minister of Law and Order, Mr. A.J. Flock. Less than 18 months later, the Air Force Gymnasium was honored further with the presentation of the unit color by the Deputy Minister of Defense, Mr. W.N. Breitenbach, on the 14th of September 1990. The Air Force Gymnasium certainly lives up to its motto, E Gymnasio Virtus. The gymnasium brings forth excellence. This is evident when one looks at the caliber of men the Air Force Gymnasium produces, and is reflected in the emblem of the unit. The sun, rising over the horizon, radiating its beams far and wide, producing dynamic growth in our youth. As the sun's rays reach out in all directions, so will our trained members go out from the Air Force Gymnasium as worthy citizens. The well-known Air Force Eagle is in the foreground, denoting our ever-present involvement and contribution to the South African Air Force. On coming to the Air Force, you may think that you're relatively fit, but after your first PT session, you realize just how wrong you were. During basics, PT is a part of your everyday routine, and most often it's that part of the day that you look forward to the least. Your first few PT sessions are the worst, but as time passes and you get fitter, they become a little easier, not much. PT is never quite the same. It varies from day to day. Most times PT is done outdoors, on a rugby field, but very seldom we go into the Melville Hall and do PT there. Most often you do what they call table PT. Yeah, you do a prescribed table and it's very goal orientated. The PT is designed to strengthen a certain part of your body. Sometimes we also do pole PT. This is a very tough kind of PT in which every exercise is done with the help of a pole. At the end of this, you are told to run a 2.4 kilometer run carrying this pole. What you see here on this video is PT in the Melville Hall. You start on your first exercise and gradually make your way around the circle, moving from exercise to exercise. Between exercises, you jog on the spot and come to attention just before doing your exercise. Once you have completed your exercise, you move on to the next one. You start by doing push-ups. There are two different kinds of push-ups. Firstly, diamond push-ups. These are done with your hands very close together, and to me is one of the most difficult exercises in the army. Then there's another kind of push-up where your arms are that are called wide push-ups, where your arms are spread out wide. Another exercise is bunkies. Here you run as if you were running up a flight of stairs. On the parallel bars you do dips. This is a very tough exercise and is used to strengthen your arms. Rope climbing is also done. This is done with only the use of your arms. Your legs may not be used. Bricks are also used for arm strengthening. And then there's another exercise called burpees. Don't ask me where they got that name, but this exercise you stand on all fours and bring your legs in between your arms and kick them out again.
Sit-ups is another very common exercise and is very effective in strengthening both lower stomach muscles and upper stomach muscles. Jackknives are also used for this purpose. We also do 25-meter sprints. This, you run between two chairs, running backwards and forwards for the full period of a minute, and then you move on to your next exercise. PT is never easy. At the time you hate it, and you just want it to be over. But now that we're at the end of basics, I look back and see how I was before basics and how I am now. And you can actually see how your body has become fitter and that you are now a better person because of the PT that you have done. You see the goals that have been achieved, and it's something that you can be proud of afterwards. Day one was definitely chaos. We had 130 troops trying to stay in pace and in dressing. One corporal shouting time, and another telling us to get our arms up and to lean back, and another telling us how bad and terrible we were, creating more chaos than confusion. Well, practice makes perfect, and by the time that we received our weapons, we were fairly confident about staying in pace and dressing. Every morning except Thursdays we have a morning parade. This is just basically drilling onto the main parade ground and having morning prayer and raising the national flag. It's actually quite complicated when you first think about it, but in practice it's not that difficult. We all form up into our respective squadrons and then divide into smaller groups or flights. There are normally about 12 people in a flight with a corporal to lead us. We then march up onto the parade ground as a squadron and then divide up into our flights. The corporals then march off and form up again in their marked positions. On the command, "Come on parade," the flights march independently to their corporals, and he inspects your clothes to see if they are clean and ironed and to see that your boots are polished and your bush hat is clean. Then the parade sergeant major reports to the major, and he in turn holds morning prayer. The national flag is raised in time to the national anthem, and everyone on the parade presents arms and salutes. The officers and non-commissioned officers are excused and everyone marches off the parade ground. The worst part of drilling and parade is the waiting. That R5 they give you gets fairly heavy after about an hour standing still. Drilling with your weapon is something you learn to hate because when you swing your arm back while you drill, your fist tends to beat itself against the person behind you's weapon, and then the blood runs freely. All in all, I think drilling is absolutely essential to any military training. Not only does it look good, but it creates a sense of pride and honor. Drilling instills a good sense of discipline and perfects your teamwork between you and your fellow troops. The passing out parade at the end of your basic training is the cherry on the chocolate cake, the bringing together of all the drill maneuvers and precision drill. This parade is something that I am proud to be a part of and should not be missed by anyone.
Die lesings nou is die volgende sê. Jy het 5 basiese lesings wat jy sal kry tydens basies. Dit is saleer en eerbewys, jou makkerhulp, wapenopleiding, basiese sekerheid en militêre reg. Ons saleer en eerbewys kan mens sê is die eerbewys aan alle offisiere en range in die kampen. Jou makkerhulp gaan oor die red van 'n lewe as jy in 'n veld is of 'n gevaarlike situasie of enige hulp toe te staan aan 'n vriend van jou wat enige besering mag opdoen. Die wapenopleiding gaan oor die hantering en die nasie en die sorg van jou R5 of R4 afhangende wat se eenheid jy toegewys sal word. Jou basiese sekerheid oor sekerheid in die kampen, jou hekwagte, wagte in die kampen, kasernewagte ensovoorts. En die militêre reg is jou regte en regstappe wat in die basis toegepas kan word. Dis eie aan die hele opset van die Suid-Afrikaanse verdedigingsdiens. Die lesings is gewoonlik 'n uur lank. Dis in die middag, net voor middagete. So, dit hang af, partykeer is 'n uur, partykeer korter, langer. Jy sal dadelik agterkom die korprale is baie vriendeliker, dat jy baie rustig voel voordat jy in die lesingkamer ingaan. Selfs tydens die lesings, hulle is partykeer heel grappig, maar ernstig. Jy moet oplet en die hele tyd jou volle aandag gee, want tog nie eie voordeel aan die einde in. Dan kan daar wel 'n bietjie probleme vir jou opskep as jy aan die slaap raak, want 'n man raak maar bietjie moeg. Hy werk tot laat in die aand in inspeksie. Vroeg in die oggend jy op om weer 'n inspeksie reg te kry. Die dag is maar vol fisiese aktiwiteite. So ou raak maar so 'n bietjie uitgeput. En dit is glad nie so sleg nie. Jy skryf elke maandag 'n eksamen oor jou lesing wat jy gehad het vir die betrokke week. Slaagsyfer moet bo 60% wees. Party gevalle hulle kan hulle die slaagsyfer verlaag. Indien jy die eksamen sal pluk, moet jy hom gaan as jy te veel pluk kan dit tel en kan lei tot 'n verlenging van jou basiese opleiding wat geen dienspligtige eintlik sal wil hê nie. Die korprale bied gewoonlik lesings aan. Partykeer kan jy offisiere kry van eenhede oor 'n betrokke lesing waarmee jy kan praat, soos oor sekerheid of miskien selfs wapenopleiding. After supper, you go down to bungalow. You're supposed to run, but at that time you're like so tired. You just jog to where nobody can see you, and then you just walk. Then you start with cleaning your stuff. You wash your clothes, your wear belt, your gun belt, your water bottle bag, your tackies, your PT kit, your bush hat. It's a lot of washing. You polish your boots. That takes a long time. Do all the brass work, wash the windows, you dust out your lockers and your trommels. And then you start the ironing. What a mission. You have to iron the stuff dry because it's still wet. That takes hours. And you have to iron like real neat to look real sharp. You clean your weapon. They showed you how to clean your weapon. They'll show you. And that doesn't take that long. But if you only got one cleaning kit in the whole flight, it takes a while for the guys to finish. You iron your PT kit. You have to like square it into an A4 size, which can sometimes cause stress because it doesn't always stay square. The corporal comes around about at 9 to just check up on the stuff and how it's going on the flight and if everybody's finished and how they're doing. If you're finished, you just park off and talk to your pals and you find you make lots of buddies here. You meet lots of interesting people, so there's lots to talk about. Then you watch TV. You watch TV while you work the whole time. And then one guy puts on the radio and you have major stress because people want to watch TV and someone wants to listen to the radio, and it's a big thing to decide what you're going to do. It's a nice spirit because everybody's learned to know everybody, and you know what the guy's feelings and emotions are, and you crack jokes, and if somebody stresses out, you just like crack a joke and everything's fine again. Then going to sleep's the best part. You sleep and you sleep with the fear of being woken up and called for roll call at night, because that happens sometimes. Gewoonlik word ouens ingedeel. Jy deel jouself in hoe om goed skoon te maak. Jou vloer om jou bed, daai stukkie doen jy self, en dan een ou wat die verste bly, hy begin uitvee en hy vee sommer die hele kamer uit. Die stukkie voor die deur word opgedeel, want dis die stukkie wat die vinnigste vuil word en die meeste vuil bly.
Hy word opgedeel, elkeen kry 'n beurt om hom skoon te maak. En dan die ou wat eerste klaar is, hy word gesê om die vensters skoon te maak en die venstersbanke en die braashou werk op die vensterbanke, die knippe. En jy deel die werk op tussen mense. Anders gaan nooit alles klaar kom nie, want baie keer kry jy een ou in die vlug wat baie goed kan stryk en dan stryk hy die ander ouens so goed terwyl hulle sy skoene vir hom skoon maak en sy bed vir hom doen en jy deel die werk op. Mense spesialiseer. Party ouens kan beddens baie goed stryk. Dan stryk hy die hele vlug se beddens of sy kant se beddens. Party ouens kan baie goed boetse skoon maak en dan hy doen die boetse. Jy moet onder jou kas skoon maak en binne in jou kas. En daar is stof oral, daar kom altyd stof in. Jy kan ons vee die vloer seker 20 keer uit en daar's altyd stof. Jy vee die vloer uit die aand voor jy gaan slaap. En in die oggend as jy opstaan vee jy weer die vloer uit. Dan gaan eet jy en jy vee weer die vloer uit en net voor inspeksie vee jy weer die vloer uit en daar's nog stof. Net voor inspeksie dan vat jy 'n natlap en jy stof alles af. Stof op die vensterbanke, agter die deur, onder die deur, daar's onder jou kas, binne in jou kas, onder jou trommel, op jou handvatsels van jou trommel, om al die stof af te kry net voor inspeksie is verskriklik werk en dan moet jy die lap bære. En jy kan nie weer oor die vloer loop om die lap te bære nie, want die vloer is gepolish. Dan bære jy die lap onder jou bed. Maar jy moet hom so onder jou bed bære dat jou bed nie 'n krekel in kry nie of gebuig word of niks nie, want hy moet presies reguit wees. Maar dit is lekker, dit is spanwerk. As almal saamwerk, dan kan jy dit doen. Hier aan die einde van basies kom jy agter daar's al hoe minder stof. In die begin van basies is daar verskriklik baie stof. Aan die einde van basies begin jou plek skoon te bly, want jy maak hom so baie skoon. Hy word net nie meer vuil nie. En die ouens gee so om vir hulle vloere. As iemand inkom met skoene, dan word daar verskriklik met hom geraas. Hy trek sy skoene by die deur uit en hy op sy kouse sodat hy nie die vloer vuil maak nie. En selfs as die korporaal in die aande kom kyk hoe lyk jou inspeksie, dan vra hy vir hom om nie met sy skoene in te kom nie. Hy moet asseblief met sy sokkies inkom of jy gooi 'n kombers daar dat hy op die kombers loop. Alles word gelyketyd gedoen. Jy leer om so baie dinge op dieselfde tyd te doen. Terwyl jy skoonmaak, eet jy drink koeldrank, jy praat met jou maatjies, jy skreeu op die ouens wat by die deur wil inkom en dan moet jy nog gereed wees vir as hulle jou roep om aan te tree. Alles gaan oor spanwerk. As almal saamwerk, dan kry jy die plek vinnig skoon, lyk dit mooi en netjies en dan sal jy inspeksie maak.
Inspeksie. Dit is 3 uur die oggend en almal staan so vinnig as moontlik op en die dag begin met 'n vinnige pas. Daar word gou tande geborsel, geskeer en die bieke hare wat oor is gekam. Die beddens word dan van voor af gou opgemaak en altyd die lakens gou gestryk. Die kombers word dan oopgegooi en die breë lyn in die middel moet presies in die middel wees. Die kombers moet presies 'n varkbandbreedte van bo af wees en as almal sin gerig is, word die laken omgevou en begin die strykwerk. Die hoeke van beide die laken en die kombers moet presies 90 grade wees. Die kombers word met behulp van skeerroom gestryk vir 'n perfekte hoek en die laken moet met starch. Dit klink alles maklik, maar glo my, wanneer jou strykyster so warm is en jy stryk met die laken tussen jou strykyster en skoenborsel, kan dit moeilik raak, veral as jy jouself soms so 'n bietjie brand. Die kombers word natuurlik so 'n bietjie nat gespuit en die hare van die 3 lyne af in die middel na die kante gekam. En glo my, dit moet netjies na die kante lê, sodat dit netjies vertoon. Die 2 lyne weerskante van die breë lyn word afgekam en die breë een in die middel op. Nadat jou bed presies 90 grade hoeke het, sit jy jou kussing op, maar nie net sommer so 'n kussing nie. Die kussingsloof word ook gestryk, met al verskil, dat dit nie soos maasin by die huis in lyk nie, maar as volg. Vanaf die een hoek skuins oor na die ander hoek 'n lyn en so ook vanaf die ander hoek tot die ander een, sodat die lyne duidelik uitstaan. Daarna gaan ons oor na jou kas en sorg dat al jou klere netjies hang en ook in die volgende volgorde van links na regs: hemp, broek, bosbaadjie. Aan die regterkant is 3 rakke en van bo na onder is dit as volg: eerste rak, jou PT-kit. Tweede rak, tekkies bo op jou reënjas en onder jou balaklava en serp. Die trommels word ook baie netjies gepak, met jou spaarkombers netjies binne ingevou, sodat hy al die hoeke raak en jou ander wit handdoek presies vierkantig gevou en teen die linkerkant gesit. Die volgende word bo op die handdoek van links na regs gepak en presies in 'n reguit lyn. Jou kam, tandeborsel, skeermes, tandepaste en skeerroom, met al verskil dat jy dit vir inspeksiedoeleindes los en nooit gebruik nie. As alles klaar is binne in die kaserne, trek jy gou aan en tree aan vir ete, omtrent so 6:15. Na ete wat omtrent eers so 6:30 is, hardloop jy na jou kaserne en droog gou jou varkpan en pikstel af en pak dit as volg op jou handdoek op die bed. Van onder af omtrent 'n handbreedte en presies in die middel jou varkpan. Links daarvan jou vurk en waterbottel en regs daarvan jou mes en vlugbed. Alles in een lyn. Bokant jou varkpan is jou lepel, 2 diksies en tussen die 2 diksies jou koppie. Wanneer dit klaar is, pak jy jou wapen uit. Van links na regs as jy by die voetenend staan as volg: jou wapengedeelte, dan jou rompdeksel, terugslagveer, slotaksie, gasbuis en magasyn. As dit alles klaar is, doen jy gou die laaste bietjie stof agter jou bed en by die vensterbank en maak jou trommel oop. Jy gaan staan dan langs jou bed aan die linkerkant en berg gou die 2 lappe waarop jy die heeltyd loop, sodat jy nie die vloer vuil maak nie onder jou trommel. Dan begin die groot spanning van wat gaan die luitenant nou weer fout kry. Jy sien hom aankom en almal staan netjies op die plek rus. Die korporaal bulder dan uit: kaserne, kaserne, aandag. Jy slaan jou voet hard in en staan penoorent, met jou maag in, bors uit en arms in die sye. Jy kyk vir jou maat in die oë en die luitenant kom in. Hy kom dan by jou bed en jy rapporteer dan die volgende: Lugman JF Mini, Potchefstroom, luitenant. Luitenant Taylor neem dan die wapen en kyk of die loop skoon is en jy haal diep asem. Die volgende ding is of jou bed netjies is en hoe jou klere gestryk is. So beweeg luitenant Taylor om by elke lugman en almal hou asem op. Dan, een donsie op die een se kas
en die luitenant vra, en die? Die korporaal skryf al die positiewe en negatiewe dinge neer. Die luitenant beweeg dan uit en die korporaal bring ons dan weer op die plek rus. Dan voel dit alles weer sommer 'n bietjie beter en jy begin al klaar weer dink aan môre se inspeksie. Een van die belangrikste dele tydens basiese opleiding vir 'n troepie is die daaglikse etes in die menasie. In die begin is dit maar moeilik om vir jou ma se kos afstand te doen, maar die goedopgeleide kokke probeer hul bes om jou op die gelukkigste te hou. Dit is 'n heerlike ruskansie na 'n PT-sessie of 'n drill-sessie en vul sommer jou energie ook vir nog 'n sessie. Tydens basiese opleiding moet jy maar vroeg uit die vere wees vir ontbyt. Almal moet reeds om 6:15 aangetree wees op die paradegrond en jy word as 'n eskader na die menasie gedrul. Ontbyt bestaan gewoonlik uit eiers, 2 soorte pap, koffie, melk en brood. Hierdie betrokke ete was op 'n Vrydagmiddag. Soos jy self kan sien, was die kos soos altyd op 'n baie goeie standaard. Die eskaders tree in 2 rye voor die menasiedeure aan. Daar is 18 opskippers wat in 2 rye moet opskep. Hierdie ete het bestaan uit aartappels, spaghetti, steaks, sous, 2 slaaie, puddings, lemoene en koeldrank. Verder op die tafels is daar botter, jam, stroop, peanut butter, brood, tomatiesous, chutney, mosterd, marmot en heuning tot eie gebruik. In die begin van basiese opleiding word elkeen uitgereik met 'n varkpan. 'n Varkpan is 'n metaalplaat wat deur 'n drukproses in verskillende kompartemente verdeel is. Saam met jou varkpan kry jy 'n pikstel wat bestaan uit 'n mes, 'n vork en 'n lepel, asook 2 boksies wat diksies genoem word en 'n koppie. Na ete word die varkpan gewas in wasbakke agter die menasie. Een van die grootste bekommernisse vir 'n ma is die kos wat haar seun tydens basiese opleiding gaan kry. Maar ek kan daarvan getuig dat dit altyd van 'n hoë gehalte is en dat geen ma bekommerd hoef te wees nie.
The rich and varied history of the Air Force Gymnasium lives on. For on the 6th of September 1991, the Air Force Gymnasium was the first Air Force unit to conduct the Trooping of the Colours ceremony. It is of interest to note that regimental colours evolved from a medieval practice used by the nobility to use banners to distinguish friend from foe. This long-standing use of banners, or colours, gradually brought a reverence and dignity to these banners, and to the units and the men that carried them. This tradition evolved to such an extent that the regimental colours embodies aspects that are held in the highest esteem by all nations. The conveying of esprit de corps, and the willingness to pay the supreme sacrifice for one's land and its people. Today, the regimental colours are displayed only on important military occasions. As the Air Force goes from strength to strength and writes indelibly on our country's history, we are assured the Air Force Gymnasium will continue to bring forth excellence. Officieren en adjutant-officieren, buitenwaarts, op! Vormen op voor jullie wachten, voorwaarts, pa! Na jullie wachten, stadige pas, pa! Generale saluut! Presenteer! Hier! Skouwer! Hier! Orkes, vertoon!
Escorts. Kom hier!
Ten slotte kan 'n mens sien en dan sê wat dit moeilik raak. Maar jy maak nuwe vriende wat werklik vriende is, want jy sal sien wie by jou staan. Jy kry swaar en partykeer is dit met die hulp van jou vriende wat jy kan deurdruk en die lig aan die einde van die tonnel kan bereik. Vir al my vriende soos JD, BJ, Van der Merwe en vele ander wat mens nie kan noem nie. Maar mens net sê baie dankie vir hulle hulp en ondersteuning. Sonder vriende is basies taai. Mens sal dit nie maklik kan maak nie. Vriende help baie, veral as dit stilte tyd is en 'n mens word rustig in die aand en die hartsnare begin bietjie trek huis toe van die verlange. Dan is dit waar vriende baie handig inkom. At the end of basics and after 9 weeks of being with new people, I want to thank everyone that suffered with me. In 9 weeks, I made better friends than 6 years at boarding school. To everyone in Flight 7, Chris, Carl, Spanner, Grunt, Bob and Squat, I want to say thanks for a great time and I hope our relationships don't end here. I wish everyone of the August 1991 Air Force Gym intake the best, and I know that success is on everyone's lips.
Die trofee vir die beste instrukteur word toegeken aan daardie instrukteur wat hom op die volgende gebiede onderskei het. Netheid op homself, sy uniform en van sy vlug, 'n hoë standaard van paradewerk, 'n hoë standaard van dissipline en algemene gedrag, sy gesindheid teenoor die Suid-Afrikaanse weermag en sy handhawing van goeie menseverhoudings. Die trofee vir die beste instrukteur word toegeken aan korporaal Philip Forshey van 2 Eskader. Korporaal Forshey se eskader bevelvoerder is luitenant Marcel Dames en sy eskader sergeant-majoor is vlugsergeant Joe van Huisteen. Korporaal Forshey se vlug was dan ook aangewys as die beste vlug. Die trofee vir die beste student word toegeken aan daardie student wat hom op die volgende gebiede onderskei het. Netheid op homself, sy uniform en in sy kaserne, 'n hoë standaard van paradewerk, 'n hoë standaard van dissipline en algemene gedrag, sy gesindheid teenoor die Suid-Afrikaanse weermag en sy algemene kennis. Die Sanlam wisseltrofee vir die beste student word toegeken aan lugman Johan Loubser. Lugman Loubser is op 11 Februarie 1967 in Pieterdief gebore. Hy het sy meestersgraad in elektroniese ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria voltooi en sal na sy basiese opleiding uitgeplaas word na hoof van staf logistiek. Die trofee vir die fikste student word toegeken aan die student wat hom onder meer in die volgende onderskei het: 2,4 km hardloop, opstote vir 1,5 minuut, opsitte vir 1,5 minuut en 10 by 50 meter wissellope. Die trofee vir die fikste student word toegeken aan lugman David Hamilton Brown van Eskader 5, vlug 2. Participation in sports forms an integral part of basic training, and there is thus competition between the various squadrons in the following sports: cross-country, rugby, soccer, and volleyball. The floating trophy for the squadron that performed the best in sport is therefore awarded to 5 squadron. I will now call upon Airman Peter Roux, the squadron prefect, to step forward to receive the trophy on behalf of his squadron.
Dit het gebruiklik geword dat studente na afloop van hul basiese militêre opleiding 'n oorkonde aan die bevelvoerder oorhandig. Ons versoek dus vir lugman Evan Andreu om die oorkonde aan die bevelvoerder te oorhandig. Out of the darkness of civilian life we came, the tired, the sick, the tame. What lay ahead we did not know. Nevertheless, we would give it a go. Ons spiere slap, ons gees lam. Ons was 'n uitdaging vir die korporaal. Hy swoeg, hy sweet. Ons gees word wakker. Ons spiere kan die uitdaging aanvaar. Ons werk as 'n span. Die korporaal weet, ons sal hom nooit vergeet. Near to the end, our spirit begins to soar. The air is filled with our booming roar. We are prepared for any test, ready to only give our best. The gymnasium nurtured our seed. We will honor it with word and deed. General van Luxemburg will now address the parade. Na so 'n puik vertoning, soos wat ons pas gesien het, sal jy verstaan waarom ek wil begin deur met die lede op die parade te praat. Hierdie dag behoort aan hulle. En vir hulle wil ek sê dat dit vir ons almal 'n besondere voorreg was om hierdie besondere geleentheid met hulle te kan deel. Vandag is 'n belangrike mylpaal in u jaar van nasionale diensplig. En u familie en u vriende wat vandag hier is, het spesiaal hiernatoe gekom om dit saam met u mee te maak. I would also like to say that we who represent the South African Air Force also wish to share this day with you. And we now welcome you in the ranks of our Air Force. Although national service training has been shortened, you still have been trained to the exacting standards that we require for the functions that you will henceforth fulfill. We know that all of you are capable of making a significant contribution to the Air Force, so we look forward to working with you in the coming months. The question is, how will you experience the Air Force? Hoe sal u die lugmag ervaar? Wat sal u gewaarwordinge van die lugmag wees, soos die tyd aangaan? Miskien kan ek vir u sê, dat dit vir my altyd 'n baie groot eer was, om in die lugmag te dien. En ek glo dat daar geen rede is, waarom dit nie ook vir u presies dieselfde sal wees nie. U weet alreeds, dat ons 'n organisasie is, met 'n trotse en 'n roemryke verlede. Want tydens die opleiding, is u daardoor ingelig. Nou glo ek gaan u dit self ervaar. U sal ervaar dat ons baie hoogtepunte in hierdie lugmag beleef het, en dat ons vandag daarop voortbou. En met hierdie voortbou het ons 'n eie lugmagkultuur gevestig, wat juis uit hierdie prestasies en hoogtepunte ontstaan het. Van u verwag ons om nou ook saam daaraan te bou. Die lugmag sal sonder enige twyfel steeds 'n baie groot rol in die verdediging van ons land en van sy mense speel, en sal ook steeds bydra tot die beveiliging van menselewens. U wat op parade is, gaan ook daartoe bydra. Ons bereidheid om tot hulp te wees en ons hoë stand van gereedheid is juis nou onlangs weer bewys met, kan ek maar sê, die indrukwekkende reddingspoging van die passasiers van die Oseanos. Ons is natuurlik trots op hulle. Ons is trots op wat ons daar gedoen het, veral omdat dit kon geskied sonder dat daar enige lewensverlies was. However, I believe that we should not dwell too long on our achievements of the past. The future is more important. So we should rather devote all our energy to ensure that our Air Force functions efficiently and that it can respond to any demands made which may come our way. Ten slotte
My gelukwense aan almal wat vandag trofee ontvang het. Ek weet dat u dit verdien het. Gaan voort en maak seker dat die invloed wat u alreeds hier in die gimnasium begin vestig het, ook gevestig sal word daar waar u nou heen gaan. Ek dank u. Guards, attention! General salute! Reason!